नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफ़ेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफ़ान दीन रूमी स्पेशल में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, इससे पहले हमने हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जावेदनामा, जिसे अल्लामा का मेराजनामा भी कहते हैं, और गुलशन राज़ जदीद पर प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ की। हमने अल्लामा के वो तमाम कलाम बड़ी तफसील से डिस्कस किए जिनमें अल्लामा ने फ़रमाया कि मुझे अपने सीने से आवाज़ें आती हैं और मैं अपने मुराकबे में अल्लाह का नूर देखता हूँ, वगैरह वगैरह। इरफ़ान दीन रूमी स्पेशल शुरू करने की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो हमारे उन दोस्तों ने जिन्होंने हमारी अल्लामा की सीरीज़ को सुना, उनका इसरार था कि सर अल्लामा के मुर्शिद यानी मौलाना रूम पर ज़रूर प्रोग्राम करें ताकि हमें फ़िक्र रूमी से आगाही हो। और दूसरे फिर मुझे अल्लामा के इस कलाम ने भी तहरीक दी। अल्लामा ने फरमाया ना कि वक्तस्त कि बेकुशायम मैं खाना रूमी बाज पीराने हरम दीदम दर सहने कलीसा मस्त। इकबाल फरमाते हैं कि वक्त आ गया है कि मैं रूमी के मैं खाने को दोबारा खोलूँ, इसलिए कि पीराने हरम तो अब सहने कलीसा में मस्त पड़े हैं। अल्लामा के इस कलाम से दो बातें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। एक ये कि अल्लामा के नज़दीक रूमी का मैकदा ही वो मार्फत का मैकदा बाकी रह गया है जिसमें फ़क्र मोहम्मदी की शराब अब अपनी असल फार्म में बाकी है। और दूसरा ये कि जो पीर लोग हैं वो सब अय्यार हैं, इन जैली पीरों की निशानदेही भी बहुत ज़रूरी है। ये इकबाल ने अपने अहद में फ़रमाया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज फ़िक्र रूमी की इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितनी इकबाल के अहद में थी। इसकी वजह यह है कि इस आखिरी दौर में जहाँ पीर लोग अय्यार हो चुके हैं और वह अपने बाप दादा के मज़ारात पर बैठकर नज़र न्याज ही वसूल करते हैं, जबकि उनके सीने नूर मारफत से बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वहाँ चंद नाम नहाद उलमा ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि पिछली उम्मतों में तो आसिफ बिन बरखिया जैसे लोग मौजूद थे, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया जिसको कुरान ने बेहतरीन उम्मत करार दिया है, इसमें कोई भी शख्स अब नेक नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि तसव्वुफ़ इस्लाम के पैरेलल एक और दीन है। लिहाजा मैं इस बात पर कन्विंस हो गया कि इरफ़ान दीन रूमी स्पेशल शुरू किया जाए ताकि जो लोग इस रास्ते के मुतलाशी हैं उनको पता चल सके कि तसव्वुफ़ की असल तालीमात क्या हैं, और जैली सूफ़ी पाकान उम्मत को, जिसका तज़किरा कुरान में बहुत सारी जगहों पे आया है, कैसे बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन लोगों की भी हौसला शिकनी होगी जो बेहतरीन उम्मत में से अब किसी को भी नेक नहीं समझते, बल्कि सदियों से जो लोग उम्मत मोहम्मदिया में औलिया के तौर पर मशहूर हैं, वो इनको काफिर और मुशरिक साबित करने की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में रिसर्चर्स को ये ज़रूर पता चलेगा कि तसव्वुफ़ का माखज़ शरीयत इस्लामी है या ये लोग काफिर और मुशरिक हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस प्रोग्राम से लोगों को ये भी पता चलेगा कि रूमी कितने बड़े वलीउल्लाह हैं, उनकी तालीमात क्या हैं, रूमी का ज़िक्र क्या था, आप मुराकबा कैसे फरमाते, यूरोप आज भी उन पर क्यों रिसर्च कर रहा है, उनकी मसनवी को फ़ारसी ज़ुबान का कुरान क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। आज का प्रोग्राम हमने काशिफ़ असरार हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी नाबगाए रोज़गार मसनवी शरीफ पर तारुफ़ी प्रोग्राम के तौर पर रखा है। सबसे पहले पीर रूमी का मुख्तसर सा तारुफ़ में आपकी नज़र करता हूँ। मौलाना रूम 7वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। आपका नाम मोहम्मद था और जलालुद्दीन आपका इल्हामी लक़ब है। वालिद की तरफ से सिलसिला नस्ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है और आपकी वालिदा हज़रत इब्राहीम बिन अदम अलैहि रहमत की औलाद से है। आपका मज़ार शरीफ तुर्की के मशहूर शहर पूनिया में है। 4 दांगे आलम में हज़रत का शोहरा था। बहुत बड़े आलम दीन, मुफ्ती और सूफ़ी थे। आपके इल्म ज़ाहिर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तज़किरा नवीसों के मुताबिक आपकी ज़ाती लाइब्रेरी में उस दौर में 1.25 लाख किताबें थीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ मसनवी मौलाना रूम है, दीवान शम्स तब्रेज़ी है,
اور فی ما فی ہیں۔ صرف مثنوی مولانا روم کے 23 سے زیادہ زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ مولانا کے والد حضرت بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے کاملین میں سے تھے اور خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ خراسان میں اس دور میں خوارزم شاہ کی حکومت تھی جو حضرت بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، لیکن جیسے قدرت کا قانون ہے، علامہ نے فرمایا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں بادشاہ وقت اور امراء مرید تھے، وہاں مخالفت بھی خوب تھی۔ علماء ظاہر حضرت کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ یہ واقعہ سپہ سالار نے رسالہ فریدو بن احمد میں اور شمس الدین افلاکی نے مناقب العارفین میں لکھا ہے کہ ایک رات بلخ کے 300 مفتیوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جن کے ساتھ حضرت بہاؤالدین ولد علیہ رحمت بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفتیان سے ارشاد فرمایا کہ بھئی انہیں سلطان العلماء کہا کرو۔ صبح جب مفتیوں نے ایک دوسرے کو اپنے خواب سنائے اور حضرت بہاؤالدین ولد علیہ رحمت کی خدمت میں آنے کا فیصلہ کیا، جب حضرت کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے دیکھتے ارشاد فرمایا کہ بھئی سرکار کے اشارے پہ آئے ہو نا، ویسے تو آپ نے ہمیں نہیں مانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے والد روشن ضمیر تھے۔ اس واقعے کے بعد مولانا کے والد کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا، لیکن امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کے دل کی گرہ پھر بھی نہ کھلی۔ یہ واقعہ سپہ سالار نے بھی لکھا ہے، جو مولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے اور 40 سال حضرت مولانا روم کے ساتھ رہے۔ افلاکی نے بھی لکھا ہے، قاضی سجاد صاحب نے لکھا ہے، نذیر ارشی صاحب نے لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی نے خوارزم شاہ کے ساتھ مل کر مولانا کے والد صاحب کے خلاف سازش کی، کیونکہ امام صاحب حضرت بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ امام صاحب نے بادشاہ سے کہا کہ جتنی مقبولیت بہاؤالدین کی بڑھ چکی ہے، یہ ایک دن آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ بادشاہ امام صاحب کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یا تو آپ بلخ قبول فرمائیں یا پھر مجھے یہاں سے نکال دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم ہی جائیں گے۔ آپ نے بادشاہ کے لیے بد دعا کی، چنانچہ حضرت کے جانے کے بعد تاتاریوں کے حملے شروع ہو گئے اور انہوں نے خراسان میں وہ قتل عام کیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ خیر حضرت نے وہاں سے 300 اصحاب کے ساتھ بلخ کو ہجرت فرمائی۔ راستے میں فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ سے نیشا پور میں ملاقات ہوئی۔ فرید الدین نے حضرت مولانا روم کو دیکھا تو فرمایا حضور اس گوہر نایاب سے غفلت نہیں برتنی۔ تمام تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مولانا کی عمر 5 یا 6 برس کی تھی۔ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مولانا بحر العلوم مادرزاد ولی تھے، اور فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ نے شرح باطن سے یہ راز معلوم کر لیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مولانا روم کو مادرزاد ولی ہی فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا، در نگر اے خسروِ صاحب نظر، نیست ہر سنگے کے می تابت گوہر، مرشد رومی حکیم پاکزاد، سر مرگ و زندگی برمن کشاد۔ فرماتے ہیں صاحب نظر شہنشاہ، اچھی طرح سمجھ لے ہر پتھر میں ہیرا نہیں ہوتا۔ مرشد رومی جو صاحب حکمت ہے اور پیدا ہی پاک ہوا ہے، مادرزاد ولی ہے، اس نے موت اور زندگی کے راز مجھ پر کھولے۔